Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to discuss about the topic estoppel. ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है लॉ के प्रोस्पेक्टिव से, बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है और इससे रिलेटेड सेक्शंस और किन किन एक्ट्स के अंदर ये टॉपिक डिस्कस होता है उसके बारे में बात की जाएगी. अगर हम क्यू एस ओ कानून शहादत ऑर्डर 1984 देखें तो इससे मुतल्लिक रेलिवेंट प्रोविजंस जो हैं वो 144, 145 और 146 है. सीपीसी यानी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में देखें तो सेक्शन 11 इसको डील करता है. पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 28 जो है वो इसे डील करता है. अब एस्टॉपल के मानी क्या होते हैं और इसको किस तरह से समझा जा सकता है. रूल ऑफ एविडेंस विच स्टॉप्स अ पार्टी फ्रॉम ड्राइंग द ट्रूथ ऑफ सर्टेन फैक्ट्स, यानी कि जब एक पार्टी कोई बयान या कोई ऐसा एक्ट कर देती है जिसका मकसद किसी दूसरे को उस चीज़ का यकीन दिलवाना होता है, तो जिस पार्टी ने बयान या एक्ट किया होता है उसे वहाँ पर ही स्टॉप कर दिया जाता है. अब स्टॉप किस मकसद के लिए किया जाता है कि वो इस बयान या इस एक्ट से अब मुकरे नहीं, यानी कि अब ये ना कहे कि भाई मैंने ऐसी बात की नहीं थी या ऐसा एक्ट हुआ नहीं था या फिर मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया. तो एस्टॉपल का मतलब ये होता है सिंपली वेयर फ्रॉम द वर्ड ड्राइव्ड. अब ये जो वर्ड एस्टॉपल है ये हमें मिला कहाँ से, इसकी ओरिजिन क्या है. ये एक फ्रेंच वर्ड है. इसका ओरिजिन एक फ्रेंच वर्ड है जिसे स्टोप कहा जाता है, जिसका मतलब होता है. अब नेक्स्ट हम इसके बात करेंगे इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन हमें कहाँ पर मिलती है. तो इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो हमें मिलती है 114 क्यू एस ओ यानी कि कानून शहादत ऑर्डर 1984 में. when one person by declaration by his act intentionally permitted another person for believing a thing as a true and a first person neither his representative can deny from the truth of the situation. यानी कि इसमें भी ये चीज़ बताइए, अब एक शख्स कोई चीज़ डेक्लरेशन के थ्रू बता देता है, कोई एक्ट ऐसा कर रहा है और जिसका मकसद ये है कि इंटेंशनली वो दूसरी पार्टी को परमिट करना चाहता है कि वो बिलीव करे कि ये चीज़, यानी एक पार्टी जो है दूसरी पार्टी को बिलीव करवाने के चक्करों में है कि दूसरी पार्टी उसकी बात को यकीन कर ले बस, ठीक है. लेकिन अब इस तरह से कोई सिचुएशन क्रिएट की जाए एक पार्टी की तरफ से, तो अब इसे किसी ना किसी जगह तो स्टॉप करना है ना उसकी इस एक्टिविटी को, तो भाई उसे स्टॉप कर दिया जाता है कि अब वो इस चीज़ से मुकरेगी नहीं. अब इसके एसेंशियल एलिमेंट्स हैं तो इसी की डेफिनेशन से निकाले गए हैं और जो कि इस स्टॉपल के क्लेम को इस्टेब्लिश करने के लिए ज़रूरी है. वन पर्सन मस्ट मेक्स एन एक्ट और ओमिशन. अब हर पर्सन ने जिसने भी किसी दूसरी पार्टी को बिलीव करवाना है तो उसने कोई एक्ट ऐसा करना है या कोई ऐसी बात करनी है या कुछ अमल करना है या कोई ओमिशन करनी है. सेकंड पर्सन बिलीव सच अ थिंग एज ट्रू. अब दूसरी जो पार्टी है उसने उस चीज़ पे बिलीव कर लेना है कि भाई जो ये बंदा जो बात कर रहा है या जो एक ऐसा एक्ट किया है वो वाकई सच पर मबनी है. चेंज इन पोजीशन, यानी कि जो दूसरी पार्टी है उसके इस बिलीव करने की वजह से उसकी लाइफ में उसके एक्ट्स में कोई ना कोई चेंज आएगा, यानी कि वो एक लिहाज से माइंडफुल हो जाएगी कि हाँ भाई इस मामले को इस तरह से ही करना है या ये ऐसे ही है और इसकी सच्चाई यही है. बर्डन ऑफ प्रूफ, अब इस टोपल का क्लेम जो है वही पर्सन प्रूफ करेगा उसको, या वो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर्सन पे है जो एस्टॉपल क्लेम करना चाहता है, यानी कि दूसरी पार्टी को जो शख्स बाउंड करना चाहता है वही इस. अब हम डील करेंगे एस्टॉपल के ऑब्जेक्टिव्स क्या है. नंबर वन, इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रिवेंट फ्रॉड बिटवीन पार्टीज. सेकंड इसका है टू सिक्योर जस्टिस बिटवीन पार्टीज. और थर्ड इसका है प्रमोशन ऑफ ऑनेस्टी एंड गुड फेथ. अब इन चीज़ों से क्या मतलब है, यानी कि इसका मकसद एस्टॉपल का ये था कि अदालतों में भी आने से पहले पार्टीज़ जो है उनका कुछ इस तरह का आपस में रिलेशनशिप क्रिएट हो जाए कि वो खुद ही इंटेंशनली फ्रॉड की तरफ ना जाएं और जो वो कह दें और जो वो एक्ट कर लें तो इतना उनके अंदर इत्मीनान होना चाहिए कि वो फ्रॉड हो ही ना सके. दूसरा ये है कि उनको इंसाफ इसी तरीके से मिल जाए कि किसी की बात पे यकीन किया जा सके, उसे स्टॉप कर दिया जाए कि भाई आपने कहा है और इसको आप इस पर अमल दरामद करने के पाबंद हैं.
کہ لوگوں میں آنیسٹی اور گڈ فیتھ جو ہے وہ پروموٹ ہو. تھرڈ اس کا یہ بنتا ہے. اب اس کی کائنڈس کس طرح سے آتی ہیں, ہم کس طرح سے اسٹوپل حاصل کر لیتے ہیں؟ بائی ججمنٹ, یعنی کہ جب جو کورٹ ہے ہمارا کوئی رائٹ ڈکلیئر کر دیتی ہے تھرو ججمنٹ, تو وہ بھی ایک طرح کا اسٹوپل ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ دنیا کے سامنے یا کسی اسپیسیفک انڈیویجول کے سامنے ہی کہتے ہیں کہ بھئی تمہارے اگینسٹ میرا یہ رائٹ ہے. سو جو دوسرا پرسن ہوتا ہے وہ باؤنڈ ہوتا ہے کہ اس کے رائٹ کو تحفظ فراہم کرے, یا اس کو جو بھی کلیم اس کا ابھرا تھا اور وہ اس کو جیت گیا, اس کے حق میں ججمنٹ آ گئی, تو دوسری پارٹی ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ اس کو وہ پورا کرے. بائی ڈیڈ, یعنی کہ میٹر آف ڈاکومنٹس, جب ہم تحریریں وغیرہ لکھ لیتے ہیں, کوئی کانٹریکٹ کر لیتے ہیں, تو اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم نے دوسری پارٹی کو سٹاپ کرنا ہوتا ہے کہ بھئی اب جو ہمارے درمیان ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈکلیئرڈ ہو چکے ہیں, ایوری پرسن ہو از انڈر دی کانٹریکٹ از باؤنڈ, ڈیوٹی باؤنڈ, تو وہ اس چیزوں کو اپلائی کرنے کے لیے ڈیوٹی باؤنڈ ہو جاتا ہے جو بھی کانٹریکٹ کی نیچر ہو. اب تھرڈ اس کی آتی ہے بائی مس ریپریزنٹیشن. اب پہلی جو دو کائنڈز ہیں وہ پوزیٹیوٹی کی طرف ہیں, جو ہماری لاسٹ ہے وہ ہے نیگیٹیوٹی کی, یعنی کہ ایک پرسن نے کوئی ایسی مس ریپریزنٹیشن کی. ایک ہوتا ہے پریزنٹ کرنا, کسی چیز کو ریپریزنٹ کرنا, یعنی کہ جس طرح سے ہے. مس ریپریزنٹیشن سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص کو علم بھی ہے کہ یہ چیز ایسے نہیں, لیکن وہ پھر بھی دوسرے کو بتا رہا ہے کہ جی ایسے ہے یہ چیز, یہ عمل اس طرح سے ہوگا, یا یہ اس چیز کی حقیقت یہ ہے, اور دوسری پارٹی اسے بلیو بھی کر لیتی ہے کہ اچھا ایسے ہی ہوگی, تو اسے مس ریپریزنٹیشن کہتے ہیں. اب اسٹوپل جو شخص کلیم کرے گا وہ کہے گا کہ بھئی فلاں جگہ پر فلاں دن یا کسی ٹائم پہ اس شخص نے یہ عمل کیا یا یہ بات مجھے کہی, اور میں نے اس چیز پہ بلیو کرتے ہوئے یہ عمل کیا, تو مجھے تو بعد میں پتہ چلا کہ اس طرح کی کوئی چیز تھی ہی نہیں, بٹ اس بلیو پہ عمل کرنے کی وجہ سے میری زندگی میں یہ چینج آ گئی. تو وہ اسٹوپل کلیم کے تھرو اپنا حق لے سکتا ہے. پھر دوسری پارٹی جو اس نے کہا ہوا ہوگا اب وہ اس سے مکر نہیں سکتی, جیسے تیسے کر کے اسے یہ معاملہ نپٹانا پڑے گا. تو اسٹوپل کا بیسک کنسیپٹ یہ ہے. ہوپ سو یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند بھی آئے گی, اور اسٹوپل کا جو کنسیپٹ ہے وہ کلیئر کر دیا ہوگا اس ویڈیو نے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.